Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Windarti Purnamasari. Welcome to my class. Well, anak-anak hebat, have you ever made some food like red rice? Or some drinks like es teler? Or have you ever taken a photo with your friends? Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak membuat makanan seperti nasi goreng, minuman seperti es teler, atau pernahkah anak-anak berfoto bersama dengan teman-teman kalian? Nah, kegiatan ini tentunya membutuhkan langkah-langkah yang disebut dengan prosedur. In this video, we will learn about procedure text. Well, what is procedure text? Apa itu teks prosedur? Procedure text is a text to describe how to make or operate something in sequence of actions or steps. Teks prosedur adalah teks yang mendeskripsikan cara membuat atau mengoperasikan sesuatu dalam sebuah langkah-langkah atau kegiatan secara berurutan. Oke, where can we find procedure text? Di mana kita bisa menemukan teks prosedur? Well, teks prosedur dapat ditemukan di buku panduan atau manual, and then recipe, resep, and then in tutorial. Oke, the example of manual contohnya adalah how to use washing machine. Buku panduan cara menggunakan mesin cuci. The next, how to use rice cooker. Cara menggunakan rice cooker. And then, how to use laptop. Cara menggunakan laptop. Next, the example of recipe. Contoh dari resep adalah how to cook omelet. Cara memasak omelet. How to make coffee. Cara membuat kopi. And how to make the perfect salad. Cara membuat salad. Then, the example of tutorial. Contoh dari tutorial adalah makeup tutorial and hijab tutorial. Well, next, what is the purpose of procedure text? Apa tujuan dari teks prosedur? The purpose of procedure text is to tell the readers how to make or operate or do something in sequence of action or steps. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk menceritakan cara membuat atau mengoperasikan atau mengerjakan sesuatu sesuai urutan kegiatan atau langkah-langkah. Next, we are going to know about the generic structures about procedure text. Struktur dari teks prosedur terdiri dari the first, goal. It contains of the purpose of making or operating something. Goal biasanya terletak di judul. The second one is materials or ingredients. This part shows ingredients that are used in making something. Material ini merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. The next is steps. It contains the steps or sequence
that must be done from the first to the last. Di step ini berisi tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dari awal hingga akhir. Okay, the next is language feature. The language feature of procedure text are using adverbial of sequence, menggunakan keterangan secara berurutan. The next, using imperative or command sentence, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. And then, using action verbs, menggunakan kata kerja aksi. Using simple present, menggunakan tenses simple present. Okay, using adverbial of sequence, contohnya adalah first, yang artinya pertama, second, kedua, third, ketiga, fourth, keempat, then, kemudian, after that, setelah itu, and finally, terakhir. Okay, and then using imperative or command sentence. Jadi, using imperative contohnya combine sugar, pandan leaves, and water. Jadi, menggunakan kalimat perintah, contohnya combine sugar, pandan leaves, and water. Heat for a few minutes. Place cube avocado, jackfruit, and young coconut. Jadi kalimat perintah ini diawali dengan kata kerja. Next, using action verbs, kata kerja yang menyatakan aksi, contohnya combine yang berarti campur, heat panaskan, place tempatkan, add tambahkan. Next, using simple present tense. Teks ini berisi tentang fakta atau informasi sehingga yang digunakan adalah simple present. Nah, demikian tadi penjelasan tentang procedure text. Well, my students, what did you learn from this lesson? Apa yang kalian pelajari dari teks ini? Okay, please write the conclusions in the comment box of this video. Well, thank you so much for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.